Da li možete da pogodite koja je maksimalna brzina ovog auta? Čak ima i onaj ekran koji ću sada da vam pokažem da izlazi. Ipak je Mercedes. A pod haubom mint stanje ovog motora. I konačno su oldtimeri u državi Srbiji dobili svoje drugačije tablice. Jedno sam dočekala ovaj dan da napravim recenziju da baš ovakav tip automobila bude i da bude baš ovako lepo vreme. Hajde da počnemo od toga da je auto ima zapravo ove dvobojne, to jest dve boje, crnu i ovu sivu plastiku koja se nalazi ovde, naravno čuvene monoblok felne i hajde da vidimo šta se nalazi pod haubom. A pod haubom mint stanje ovog motora. Ovo što ste videli dešava se. Inače, napravili smo mali kat, ali ništa nije strašno, ništa nije veliki problem. Samo mora da se ovo zalepi. Nažalost, nije u pitanju V12, u pitanju je redni šestak, 3,2 litarski motor. Na moju žalost, jer bi to sve bilo drugačije, ali nije V12. 230 konjskih snaga, 310 Newton metara, inače od 0 do 100 ubrzava za 8,4 sekunde, mada kada sam ga provozala moram da vam kažem, da budem iskrena, da jesam. Mislim da ako se vlasnik potrudi, to vreme bude onako dosta brže. Ja sam oduševljena i nisam skoro imala prilike da podignem haubu autu koji je star 30 godina da izgleda baš ovako. I konačno su oldtimeri u državi Srbiji dobili svoje drugačije tablice. U pitanju su ove sa oznakom OT, znači to nisu personalizovane. Kada ih vidite na ulicama, to su tablice koje označavaju oldtimer. Konkretno ova je oldtimer broj 30, tako da kada budete vidjeli kako se brojevi povećavaju, tako ćete shvatiti da su oldtimeri u mnogo većem broju u Srbiji nego što su bili preregistrovani i ovako ih je mnogo lakše uočiti i videti. Kad se nalazimo ovde kod gepeka i ove prelepe zadnje strane ovog auta, imamo otvaranje koje je vrlo specifično. Tu je brava i naravno imamo centralno zaključavanje i ona se ovako pritisne, gepek se otvori i zanimljivost je da je litraža sa spuštenim gepekom oko 240, a sa podignutim oko 300 litara, što ga svrstava u automobile gde možemo da već upakujemo dva veća kofera za neki duži put. Tako da, eto, Francuska rivijera, Crna Gora, ajde da budemo malo više skromni, vidimo se. Ne može da prođe video, a da ne spomenem Car Vertical aplikaciju i popust 30% uz kod Hot Heels. Ovdje konkretno za primjer imamo Opel Astru, broj šasije koji se nalazi kada podelite, imamo km/h gde piše da je potrebna pažnja, pravni status da dobro izgleda, a oštećenja isto također da je potrebna pažnja. Onda ulazimo u galeriju i vidimo da su oštećenja veća i da su sve precizno merili i slikali. Evo možemo sve ovde da vidimo navedeno. Krađe također da nije pronađen ni jedan problem, da je provereno u 11 zemalja u svetu. Što se tiče ostalog, piše da se traži kao ukradeno i da je ukradeno u prošlosti. Također, km/h da je stao sa 208.000 na 83.000, tako da vrlo sumnjivo izgleda. Neko se baš potrudio da spusti kilometražu, tako da uz Car Vertical aplikaciju 30% popusta, svi downloadujte. Morala sam malo da prisednem da pogledam izbliza ove felne. U pitanju su monoblok felne u AMG opremi. Inače, razlika između prednje i zadnje gume jeste da su ove 275-ica, ona 245-ica, tako da imamo i tu malo odstupanje i onako auto koji je spreman za to da seče vazduh. Izgledaju fantastično. Moram da spomenem da nigde ni jedne ogrebotine nema. Izgledaju kao da su juče izašli iz fabrike. Imamo ovde AMG znak koji nas podsjeća u šta gledamo i kakve su moćne felne. Inače, one su za to vreme bile među najskupljim felnama koje su mogle da se nađu za ovaj tip vozila. Hajde sada da pogledamo u kakvom je stanju enterijer. Da počnemo od vrata, gde odmah primećujem drvo koje se sija, znači kao da nije nikad bilo upotrebljavano. Imamo pretinac ovde koji funkcioniš u najboljem mogućem redu i služi za odlaganje vaših nekih sitnica, a ja sam naišla na knjigu, to je servisnu knjigu koju znate da imaju sva vozila 90-ih, koje je Nemac tako dobro održavao. Naravno ima ovde i ono za plaćanje parkinga. Mi smo to gledali samo na filmovima kada otputujemo tada u Nemačku, pa vidimo to, imamo sve, vreme, datum. I šta reći? Osim da je auto, po 1000. put ću reći, ponoviti, u savršenom stanju,
pretinac radi i sa druge strane. Imamo ovde dva zvučnika, imamo električno podešavanje sedišta, imamo i ovde svetlo, ono sigurnosno koje kad otvorite vrata vam sija i imamo ovde neki stiker koji je zalepljen na 280.000 km. Nisam sigurna čemu služi i šta je obeležavao, ali pitaćemo vlasnika pa ćemo vam staviti ispod. A ovde ono što me kupilo kad sam otvorila ovaj auto jeste ova lajsna u srebrnoj boji gde piše Mercedes-Benz, čuvena njihova kockasta, ona velika robustna slova koja su se koristila 90. godina, da vas podsjete da se nalazite u pravom jednom klasiku. Pored udobnosti sedišta koje su naravno kožna, imamo i klimu koja je takođe 93. godine kada se ovaj auto proizveo bila stvarno velika stvar i bio veliki bauk. Imamo i menjač koji je 4-stepeni, nije 5-stepeni. Ovdje imamo opciju za sportsko vešanje, to je sportski mod vožnje, što ćemo da naravno probamo kasnije. Imamo ovdje i radio, to je infotainment koji je dodat, nije originalan. Čak ima i onaj ekran koji ću sada da vam pokažem da izlazi. Inače, kada startujete radio, antena koja se nalazi na zadnjem levom ćošku automobila se izvlači i kada se ugasi, ona se uvuče. Tako da je auto onako pravi retro vibe. I ovdje se nalazi još jedna pregradica koja je onako uklopljena u interijer i otvara se. Tu se nalaze dokumenta i saobraćajna. Tako da dosta pregrada u ovom autu. Pa recimo kada vas pretresuju na granici sada ove 2025. oni ne bi ni znali što sve da otvaraju. Iako onako na očigled deluje malo, kada se uđe, auto je pun ovih korisnih pregrada, tako da se ovdje nalaze dve, ova je za upaljač. Imamo ovdje onako dublju jednu pregradu za odlaganje dokumenta i ostalih stvari. One se ovako retro zatvaraju, znam da su ovo Mercedesi 90. godina imali u opremi i viđala sam. A ovdje se nalazi takozvani rukohod koji možemo da podešavamo, tako da kada je neko onako više i veće građe, on ovo otvori ili zatvori, to je sklopi ili otvori, tako da zaista vrlo praktično su razmišljali Nemci i inženjeri 90. godina. Šta reći, volan koji onako za moje pojmove dosta veći i veliki, ali tada je ovakav volan bio standardni deo opreme. Navići ću se da vozim, nije meni to, ništa ne pada teško. Hoću da probam auto onako pred kamerama i jedva čekam da malo prođiramo kroz grad sa sve spuštenim krovom. Startovali smo konačno, ovo je bilo vrlo damski. Inače, startovali smo motor, s leve strane palimo svetla, znači sve moramo ručno. Mnogo smo se razmazili sada ovom novom tehnologijom. I jedna zanimljivost jeste da se ručna podiže ovom levom papučicom koja se nalazi pored gasa i kočnice, pa ona je onako malo zabačena sa leve strane. I mi nju pritisnemo i ručna se podigne. Kada hoćemo da otpustimo ručnu, to je da je spustimo, ovdje se nalazi polugica, čula se ručna, povukli smo je, to je spustili smo i sada smo spremni za vožnju. Ljudi, ne mogu da vam opišem koliko je lepo voziti kabriolet. Ja inače nisam ljubitelj kabrioleta, čak i kad je u pitanju Carrera, jer nekako taj auto, ne znam, ja se ne vidim u autu koji je kabriolet, ali ovako nešto, kako oni nazivaju young timer ili ti old timer tipa, je meni zaista specijalan doživljaj užitak. I ovaj zvuk koji čujemo i baš je onako, mnogo je lepo. Inače, ovdje se nalazi ova mrežica koja se podigne ovako fizički kada se spusti krov i onda smo spremni za vožnju, štiti nas od nekih malih nemani i ostalo koje lete kroz vazduh. Stvarno, auto je za svaku pohvalu. Čak nema, znate, onaj miris starih automobila koji ne može da se zaobiđe i on ne može da se spreči, čak nema ni to. Ovaj auto je stvarno... Nisam se skoro vozila u ovako dobrom oldtimeru u ovakvom stanju. Moram da naglasim i to koliko je auto udoban. Ne osjeća ove naše divne puteve, asfalt, rupe, pogotovo po ovom delu starog grada. Idemo sada ka starog gradu, ali zaista auto je wow. Imamo sve, imamo savršeno vreme, imamo neki 26-7 stepeni. Imamo sunce, imamo lepo vreme u sred aprila, što nije često.
I mogu da zaključim da toliko pažnje privlači da je to nešto neverovatno. Još sam se ja namenski za ovaj tip auta sredila ovako da deluje malo pin-up. Inače, auto je jako startan s obzirom na svojih malih 230 konja. Zaista, ovome se nisam nadala. Naravno, što se tiče menjača, auto je, naglasit ću, star 30 godina, šalta sasvim korektno. Uopšte nema ono da se osjeti da malo prezupči, znate ono kako, sad ne znam koliko ste vi upućeni i znate, a verujem da ima ljubitelja oldtimera, pa ima onako malo cimanja kada se ubaci u drive ili u rikverc, pa ovo je zaista onako smooth. Na volanu je poprilično mekan, samo što onako, s obzirom na širinu guma, nije baš lako okretljiv kako sam ja navikla, ali sve u svemu čista desetka. I ovo nije zato što tako treba da se kaže, nego zaista jeste. Inače, ovaj tip auta Roadstera posjeduje i onaj tvrdi krov, koji sada nije sa nama jer se on dodatno namešta i sklapa. Sad smo u ovoj convertible ili ti cabrio verziji. Tako da eto, još jedna zanimljivost u vezi ovog SL-a. Da li možete da pogodite koja je maksimalna brzina ovog auta? Kada sam pročitala specifikacije dok smo se pripremali, nisam mogla da verujem kada je pisalo 240 km/h. Mada, u kakvom je utegnutom stanju auto, mislim da može da postigne lagano tu brzinu. I još jedna zanimljivost jeste na ovoj kontrolnoj tabli. Nalazi se jedan, kažemo, peti kružić, analogna tabla i peti kružić sa desne strane koji pokazuje vreme. I tada je specifično bilo da su Mercedesi samo u ovakvim modelima ubacivali baš ove kružiće koje pokazuju vreme, to jest časovnike, i nalaze se ovde sa desne strane na kraju ove analogne table. Njegovi glavni konkurenti su bili Porsche 911 964 generacija, ako se sećate, BMW 850i i Jaguar XJS. Tako da, sve u svemu jaki konkurenti, pogotovo što se tiče Porschea i Porsche brenda, ipak je Mercedes. Ali opet to je Nemac, i Porsche je Nemac, i ovaj Nemac, onako ima sve svoje draži. Mada je totalno, sada kada gledamo i poređujemo sada ove 2025. godine Porschea i Mercedesa, totalno dve različite onako strane kada pričamo o nebu i zemlja. Imaju svog GT-a i to sve stoji, ali opet nije to kao što je tada bilo u godinama kada se ovakav tip automobila proizvodio. Da li ste znali da se konkretno ova generacija SL-a proizvodila čak 12 godina? Ja to nisam znala, ali dok smo radili istraživanje, eto jedna velika zanimljivost. Inače, ovo je poslednja generacija koja se pravila sa čeličnom konstrukcijom. Sve naredne su se pravile od aluminijuma, tako da što se tiče kvaliteta moramo da se vratimo na ovu 93. godinu. I još jedna zanimljivost jeste da se one roll barovi u slučaju nezgode ili ti nesreće izlače za 0,3 sekunde, tako da je ta hidraulika bila znatno dobra za to godište i to vreme i doba tada. Kakav auto i kakav doživljaj? Mislim da sve nas što veže za 90. godine prošlog veka veže nas lepo, kao što je i ovaj auto. Tako da zaista sve najlepše utiske i impresije mogu da podelim sa vama. I mislim da onako svaka epoha što se tiče industrije automobila ima nekako svoj početak i kraj. Kao što ima i ova SL-a koji se proizvodio čitavih 12 godina i sad ga je nasledilo nešto sasvim drugačije, onako novije. Ali opet, da li ćete se složiti sa mnom da svi ti novi automobili koji izlaze nemaju to nešto, nemaju tu dušu i nemaju to da oni vas osluškuju i vi njih i da vi se jednom drugom prilagođavate. Sad, ovo se čini kao da pričam o osobi, ali zaista moj utisak je kada god vozim ovako auto koji je stariji od 20-30 godina, ima nekako svoju čar i svoju draž i mislim da je to ono što njima drži cenu, čak i povećava. I svaki auto koji je sada 90-ih zapravo pravljen i sada je na nekom tržištu se itekako puno cijeni, pogotovo kad je to klasa i kada je to Mercedes. I sve u svemu, moj utisak jeste da sam oduševljena automobilom. Iako smo ga vozili danas prije podne i sada dok ga snimam,
Nisam se nadala da auto koji je star 30 godina može ovako dobro da se nosi, da se vozi i da je u ovako dobrom stanju. Tako da zaista za vlasnika koji nema sve pohvale i za ovog drugog vlasnika nadam se da ćeš čuvati i da ćeš ga održavati onako u skladu sa njegovim potrebama. Došli smo do kraja ovog videa. Moj zaključak je da, nažalost, ovakvi se automobili više ne proizvode, ali vrlo vjerojatno s nekim razlogom. Da su potrebe tržišta bile veće, on bi nastavio svoju proizvodnju i do sada bi napravio neku veću ekspanziju. Ali s obzirom da se to nije dogodilo, oni ostaju oldtimeri, to jest youngtimeri, kako ih sada popularno nazivaju, i ostaju iza nas u tim 90. godinama, a na nama je da ih čuvamo, negujemo i pazimo, garažiramo i vozimo samo vikendom. Što se tiče njegovih performansi, 230 konjskih snaga, vidjeli ste da to nije sad nešto ekstremno sportsko i poletno, ali za svoju težinu, masu, za sve ono kako on izgleda, gabarit i za motor koji se nalazi ispod haube, sasvim lepo i odgovarajuće se vozi i nosi. Tako da hvala vam na pažnji, vidimo se u sljedećem videu, a od vas tražim da se subscribe-ujete, komentarišete da li vam se dopao ovakav tip videa ili ne, i također da najavim još nešto, to je u jednom od sljedećih videa ćemo se vidjeti sa još jednim zanimljivim oldtimerom. Do sljedećeg viđenja, ćao!